السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وهو في 26 من صفر سنة 1446 من الهجرة، الموافق من 30 أغسطس سنة 2024، وهي دورة الإمام البخاري الرابعة في مسجد نورهاني di Jeneponto, hafizahullah. Alhamdulillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ini majelis pertama kita dalam ta'liq untuk kitab Al-Fitan dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan insyaallah pembacaan hadis tidak kita baca beserta sanadnya, tapi kita mencukupkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena pendeknya waktu yang kita butuhkan untuk membahas tentang kitab dari kitab Al-Imam Al-Bukhari. Nabda Syekh. Baik. Kitabul Fitan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, هنا ما عندي مباشرة يبدأ من حدثنا. ما عندي هذا الكتاب، معلش. كتاب الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وما كان النبي يحذر من الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال: لا تدري مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala meletakkan bab di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari dengan menamai bab ini sebagai kitab Al-Fitan. Kemudian beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala memulai dengan sebuah ayat, kemudian melanjutkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berada di telagaku menunggu orang yang datang kepadaku. Tiba-tiba orang-orang yang berada di belakangku dijauhkan dariku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati, itu umatku, itu umatku. Fayuqal la tadri masyaw 'alal qahqara. Kemudian tiba-tiba ada suara yang menjawab dengan mengatakan, kamu tidak tahu mereka berjalan dengan melakukan bid'ah, maksiat dan dosa besar. Maka Ibnu Abi Mulaikah terus memanjatkan doa, Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina aw nuftan. Ibnu Abi Mulaikah terus memanjatkan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbalik ke belakang atau terkena hantaman fitnah. Nah,
تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن الفتنة يدور معناها لغة على الابتلاء والاختبار والامتحان. يقال فتن الصائغ الذهب، أي اختبره كي يرى الجيد منه من الرديء. وكذلك الفتنة إنما كان الغرض منها أن يميز الله بين الخبيث والطيب، بين الصالح والطالح. Syekh mengatakan hafizahullah tabaraka wa taala bahwasanya fitnah itu secara bahasa berarti al-ibtila'u wal imtihan. Fitnah itu secara bahasa adalah ujian. Fitnah itu secara bahasa adalah ujian dan menguji. Oleh karena itu dikatakan fatana as-sa'igu adz-dzahaba. Bahwasanya orang-orang yang bekerja di bidang emas itu akan menguji emasnya. Makanya dikatakan fatana, agar terlihat kualitas dari emas tersebut. Dan fitnah, kata Syekh hafizahullah tabaraka wa taala, tujuan darinya adalah menguji orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Menguji kebenaran atau orang-orang berjalan di atas kebenaran dan orang-orang yang tidak berjalan di atas kebenaran. Nah. والفتن إذا أطلقت في الشرع إنما يقصد بها في الغالب ما يتعلق فيما بين المسلمين من تقاتل ونحوه، ومما يتعرضون له من الابتلاءات، الاختبارات التي يختبر الله عز وجل بها إيمانهم. وأما الملحمة وجمعها ملاحم، والتي تجمع أحيانا إلى الفتنة فيقال باب الفتن والملاحم كما في بعض كتب السنة، إنما في الغالب تستعمل فيما يكون ما بين المؤمنين والكفار أيضا من تقاتل ونحوه. Kemudian Syekh hafizahullah tabaraka wa taala mengatakan bahwasanya adapun fitnah ketika diitlaqkan di dalam syariat ini, maka maksudnya adalah apa-apa yang berkaitan dan apa-apa yang terjadi di antara kaum muslimin, baik dari saling membunuh ataupun ujian-ujian yang lainnya. Kemudian Syekh hafizahullah tabaraka wa taala mengatakan fitnah itu kadang juga disandarkan dengan kalimat al-malahin, di mana kalimat al-malahin ini juga sering disebutkan di dalam buku-buku sunnah, buku-buku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika al-malahin ini diitlaqkan dan disebutkan, maka maksud darinya adalah apa-apa yang terjadi, apa-apa yang berkaitan antara kaum muslimin dan orang kafir. Nah. ولذلك بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل المتوفى في العام 56 بعد 200، والذي يعد أمير المؤمنين في الحديث، وكتابه أعظم كتاب صنف في السنة وأصح كتاب في السنة بإجماع الأمة. Kemudian Syekh melanjutkan bahwasanya oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ialah seorang imam yang disebut sebagai Amirul Mukminin. Di dalam hadis memulai kitabnya ini ialah Sahih Al-Bukhari, di mana Sahih Al-Bukhari adalah kitab termulia setelah Al-Quran dan juga
kitab tersahih di dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. صلى الله نعم. عليه وسلم. نعم. بدأ كتاب الفتن بهذا التبويب، حيث قال باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، أي أن هذه الفتن إن وقعت تعم، تكون عامة، بخلاف فتنة الرجل الخاصة التي تكون في أهله وولده ونحو ذلك. أما الفتنة التي جاء التحذير منها ويستعاذ بالله منها هي الفتنة العامة التي تعم الجميع. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala memulai kitab Al-Fitan dengan sebuah firman Allah Azza wa Jal, sebuah ayat dari Al-Quran di mana Allah Azza wa Jal berfirman wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Allah Azza wa Jal berfirman, jagalah diri kalian dari siksaan yang turun kepada kalian dari orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Maksud dari ayat ini, kata Syekh hafizahullah tabaraka wa ta'ala, fitnah ketika turun kepada kalian, maka fitnah ini akan turun secara umum, tidak kepada orang-orang yang zalim saja. Fitnah ketika turun kepada kalian tidak hanya turun kepada orang-orang zalim saja, akan tetapi dampaknya akan turun kepada orang-orang zalim dan orang-orang yang saleh. Berbeda dengan fitnah orang-orang tertentu atau personal-personal tertentu. Ketika fitnahnya terjadi, maka fitnahnya hanya terjadi di negerinya saja atau di keluarganya saja. Tapi ketika kita berbicara tentang fitnah yang dibabkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya ini, maka maksud dari fitnah di sini adalah fitnah yang terjatuh dan terjadi secara umum, baik pada orang-orang yang saleh ataupun orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan tahdziran kepada umatnya tentang bahaya dari fitnah yang Al-Imam Al-Bukhari babkan di dalam kitabnya. Nah. وافتتح البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث عبد الله بن أبي مليكة عن أسماء رضي الله عنها أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا على حوض أنتظر من يرد علي. أولا أنبه على أنه من باب الاختصار نظرا لضيق الوقت، نظرا للقيام بالترجمة، يعني لا نذكر الإسناد، إنما سوف نذكر الصحابية راوي الحديث مع متن الحديث فقط. وكذلك في الغالب سوف ننتقي بعض الأبواب من كتاب الفتن، لأنه يعني الوقت المقرر لهذه الدورة يومان فقط، في الغالب لن يكفي لسرد كل أبواب وأحاديث كتاب الفتن. طيب، فأقول حديث أسماء أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا على حوض أنتظر من يرد علي. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يكون واقفا في عرصات يوم القيامة عند حوضه ينتظر قدوم أمته ممن لم يستثنى كما سوف يأتي. نعم. Kemudian Syekh hafizahullah tabaraka wa ta'ala melanjutkan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuka kitab Al-Fitan dengan hadis Ibnu Abi Mulaikah dari Asma radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma. Kemudian beliau mentambih, memberikan peringatan bahwasanya beliau hanya akan menyebutkan hadisnya saja dan beberapa rawi dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menyebutkan sanadnya secara keseluruhan.
Itu disebabkan karena sempitnya waktu dan sedikitnya waktu untuk memanfaatkan waktu yang ada agar kita bisa mengambil faidah dari kitab ini secara keseluruhan. Juga Syekh hafizahullah tabaraka wa taala memberikan perhatian bahwasanya beliau hanya akan memilah-milih beberapa hadis yang cocok untuk kita bahas dari Kitabul Fitan, itu disebabkan karena sempitnya waktu. Kemudian Syekh hafizahullah tabaraka wa taala melanjutkan dengan menyebutkan hadisnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana ala haudi antadiru man yaridu alai." Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berada di telagaku menunggu-nunggu orang yang datang kepadaku." Maka Syekh hafizahullah tabaraka wa taala menjawab, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri menunggu di sisi haudnya, di sisi telaganya, dan itu berada di Arasat Yaumul Qiyamah, menunggu umatnya untuk datang dari umat-umat yang tidak diperkecualikan. Nah. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم قد تواترت الأحاديث في إثباته، وقد جاء بيان صفته في هذه الأحاديث، منها أن عرضه وطوله شهر، يعني مسيرة شهر، عليه كؤوس وأباريق كعدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من يرد عليه ويشرب منه فلن يظمأ أبدا. Kemudian Syekh hafizahullah tabaraka wa taala melanjutkan bahwasanya sungguh telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang padanya hadis yang sangat banyak, bahkan hadis-hadis mutawatir itu datang untuk memberikan penjelasan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kebenaran tentang telaga ini. Akan kebenaran tentang telaga ini. Kemudian telah datang dalam riwayat yang lain akan sifat dari telaga-telaga ini. Datang periwayatan dari hadis yang lain akan sifat dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah panjang dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan. Airnya itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya barang siapa yang meneguh air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu ia tidak akan pernah merasakan yang namanya kehausan. Nah. طيب هؤلاء الذين يريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم من أمته ومن غيرهم، ولا يرد عليه أو لا يعني يؤذن أو يسمح بالشرب من الحوض إلا من كان من أمته ممن لم يستثنى ممن أحدثه كما سوف يأتي. والشاهد كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته، إنما عرفهم بالعلامة التي أخبر عنها: تأتون إلي غرا محجلين من آثار الوضوء. والغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس، والتحجيل وما يكون من آثار الوضوء في اليدين والرجلين. Nah. Kemudian Syekh hafizahullah tabaraka wa taala melanjutkan bahwasanya orang-orang yang akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang berasal dari umatnya. Di mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada yang diizinkan untuk meneguh air dari telaga Nabi, ada juga orang-orang yang tidak diizinkan, sebagaimana yang akan datang setelah ini insyaallah dari penjelasan beliau hafizahullah tabaraka wa taala. Akan tetapi yang penting untuk kita ketahui para jamaah sekalian, bagaimanakah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui umatnya?
Bagaimanakah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui umatnya? Maka Syekhuna hafizahullah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui umatnya dari beberapa tanda dan alamat. Dari beberapa tanda dan alamat. Salah satunya adalah ia akan melihat umatnya dalam keadaan bercahaya, putih bercahaya. Itu disebabkan karena basahan-basahan wudu yang telah menyentuh kulit-kulit mereka. Dan makna al-ghurrah, kata Syekh, adalah al-bayad, putih yang sangat terang benderang. Nah. وقد يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذين يردون عليه بأعيانهم نحو أصحابه الذين عاصروه والذين صحبوه فبلا شك يعرفهم بأعيانهم. Nah. Kemudian Syekh hafizahullah tabaraka wa ta'ala melanjutkan bahwasanya kadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui umatnya yang datang menuju telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Seperti para sahabat Nabi ridwanullahi tabaraka wa ta'ala. Karena mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya secara langsung. Nah. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fayu'khadhu binasin min duni faqulu ummati fayaqulu la tadri mashu ala al-qahqara ay imma annahum irtaddu عن الإسلام بالكلية أو أنهم أحدثوا في هذا الدين. القهقرة أي الرجوع إلى الخلف وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في الأحاديث التالية. Nah. Kemudian Syekh hafizahullah tabaraka wa ta'ala melanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayu'khadhu binasim min duni fa aqulu ummati fayuqalu la tadri ma shaw 'ala al-qahqara." Maka tiba-tiba ada beberapa kaum, ada beberapa orang yang dijauhkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu umatku, itu umatku. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak tahu wahai Rasulullah mereka berjalan dengan melakukan kebid'ahan, kemaksiatan dan hal-hal yang lain. Maka maksud dari qahqarah kata Syekh hafizahullah adalah bisa jadi orang ini murtad dari Islam atau bisa jadi orang ini datang dengan sesuatu yang tidak ada asalnya di dalam agama ini atau merubah syariat-syariat Allah dengan syariat-syariat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka maksud dari qahqarah adalah ar-ruju'u ilal khalf, kembali kepada ke belakang. Dan ini akan datang penjelasannya insyaallah di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Nah. اقرأ الحديث الذي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. Di dalam hadis yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah orang yang pertama di antara kalian yang menuju telaga. Lantas diperlihatkan kepadaku beberapa orang di antara kalian. Hingga ketika aku ingin menggandeng mereka, mengambil mereka, tiba-tiba mereka dijauhkan dariku. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, itu sahabatku. Wahai Tuhanku, itu sahabatku." Maka Allah Azza wa Jal menjawab, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Nah. نعم. هذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنه
إذا رفع إليه رجال من هذه الأمة قال ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم أي لأناولهم الأباريق أو الكؤوس التي يشربون منها أو يشربون بها اختلجوا دوني أي أخذوا سحبتهم الملائكة. أولا قوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أهويت لأناولهم يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يعطي بعض الكؤوس لبعض هذه الأمة، لكنه لا يسقي أحدا بيده مباشرة صلى الله عليه وسلم. من هنا ندرك خطأ بعض الدعاة والوعاظ إذا جاءوا للدعاء خاصة في شهر رمضان، يعني يكررون هذا الدعاء: اللهم اسقنا شربة هنيئة من يدي رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ. لن يسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بيده مباشرة، إنما قد يناول البعض من أمته الأباريق أو الكؤوس. نعم. Nah. المناولة تكون للأبريق والكؤوس. نعم. Nah. Kemudian Syekh Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Nabi adalah orang yang paling pertama di antara kalian yang menuju telaga. Kemudian diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa orang di antara kalian. Maksud dari di antara kalian adalah dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menggandeng mereka, orang ini dijauhkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari dijauhkan dari Nabi adalah para malaikat mengambil mereka untuk menjauhkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika orang-orang mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan mereka berupa gelas-gelas untuk mereka minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah maksud dari hadis ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumkan kaumnya dengan gelas-gelas dari tangan beliau sendiri, seperti yang disebutkan oleh beberapa penceramah-penceramah ketika di bulan Ramadan. Dan ini sering terjadi. Banyak para dai yang berkhutbah, memberikan ceramah-ceramah di bulan Ramadan dengan berdoa, Allahumma asqina syurbatan min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, minumkanlah kami seteguk air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keliru. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminumkan umatnya air telaganya dari tangan beliau sendiri. Tapi itu masing-masing dilakukan oleh tangan-tangan mereka melalui kuus, gelas-gelas yang diberikan kepada mereka. Nah. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فأقول أي ربي أصحابي، هذا يدل على أنه عرف بعض هؤلاء الذين اختلجوا دونه أي أخذوا من قبل الملائكة أنهم ممن ينسب إلى الصحبة في الجملة. فأجيب لا تدري ما أحدثوا بعدك. وأيضا نرجع بيان هذا إلى الحديث الذي بعده حتى تجتمع الروايات. Nah. Kemudian Syekhna hafizahullah tabaraka wa ta'ala melanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa aqul ay rabb ashabi yaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak. Nabi pun mengatakan bahwasanya ya Rabb itu sahabatku. Maka Allah Azza wa Jalla menjawab, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui para sahabatnya, mengetahui umatnya dari tanda-tanda yang nampak dari beliau.
Dan maksud dari suhbah di sini adalah penisbatan kepada para sahabat secara umum. Secara umum. Adapun hadis Nabi yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak." Allah menjawab, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Maka penjelasan tentang hadis ini datang pada hadis-hadis yang akan datang. Nah. طيب اقرأ الحديث الذي بعده. طيب الحديث الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ولا أقرأ إلا طيب. أكمل الحديث. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. أنت ما عندك اسم الصحابي؟ اقرأ من هنا. حدثنا يحيى. دي سالم، اقرأ من هذه طيب. النسخة وتقرأ من عندك. هذه ليست كاملة. طيب. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. Fadhal Syekhna. Terjem. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, di mana Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman dari Abu Hazim, di mana Abu Hazim mengatakan aku mendengar Sahal bin Sa'ad mengatakan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah manusia yang pertama di antara kalian yang akan menuju kepada telaga. Barang siapa yang mendatanginya, kemudian ia minum darinya, maka ia tak akan haus selama-lamanya. Sungguh, beberapa orang menemuiku yang aku mengenal mereka, dan juga mereka mengenalku. Lantas aku dan mereka terhalang. Maka Abu Hazim mengatakan, dan Nu'man bin Abi Ayyash mendengar aku ketika aku menceritakan kepada mereka hadis ini. Lantas ia bertanya kepadaku, kamu mendengar dari Sahal? Kujawab, iya. Ia katakan, dan saya bersaksi kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sungguh aku mendengar dengan tambahan redaksi mereka adalah dari umatku. Lantas ada suara yang menjawab, kamu tidak tahu perubahan yang mereka lakukan sepeninggalmu. Sehingga aku berkata, suhqan suhqan liman baddala ba'di. Celaka, celaka bagi siapa saja yang mengganti agama sepeninggalku. Nah. هذه الروايات المتعلقة بمن يزاد أو بمن يختلج عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تجمع الروايات الواردة فيها حين مناقشة المسألة، لأن إذا أخذنا رواية دون الأخرى حدث إشكال في بعض هذه الروايات مما استغله أهل البدع خاصة الروافض أي الشيعة في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بإظهار مذهبهم السبائي المجوسي الذي بني على الزندقة والإلحاد، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا جميعا بعد موته إلا نفرا قليلا نحو 5 أو 6 فقط. هذا مذهب الرافضة عليهم لعنة الله وأخذاهم الله عز وجل. Nah. Kemudian Syekhuna hafizahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang berkaitan dengan orang-orang yang dijauhkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sisi
atau dari bab mengumpulkan riwayat-riwayat yang telah kita baca dari 3 hadis tadi, ini menunjukkan makna satu persatu di antara hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Adapun ketika kita mengambil riwayat tanpa melihat riwayat yang lain, maka akan terjadi apa? Iskal, akan terjadi pemahaman yang keliru. Akan terjadi kesulitan di dalam memahami. Dan ini atau metode ini diambil dan dilakukan oleh beberapa kaum dari kalangan ahlil ahwa'i wad dalal, dari orang-orang Syiah, untuk mencela para sahabat Nabi ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alaihim, di mana orang-orang Syiah sejatinya berasal dari as-sabaiyah, nisbah kepada as-saba'il Yahud. Orang-orang Syiah ini asal mereka adalah orang-orang Yahudi di dalam mencela para sahabat Nabi ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alaihim. Maka tanpa menggabungkan antara riwayat-riwayat yang ada, akan menimbulkan pemahaman yang keliru bahwasanya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim seluruhnya telah murtad dari agama Islam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu adalah bahan yang digunakan oleh orang-orang Syiah untuk mencela para sahabat Nabi ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alaihim. La'natullahi alaihim. Nah. وقوله صلى الله عليه وسلم أي رب أصحابي، حديث ابن مسعود وحديث سهل بن سعد، لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. وفي كذلك حديث أبي سعيد إنهم مني. هذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم وأنهم عرفوه، وهذا يحمل على يحمل على أمرين: أنهم كانوا من الصحابة الذين ثبتت لهم الصحبة ورأوه صلى الله عليه وسلم في حياته، ويحمل كذلك على أنهم من عموم الأمة الذين عرفهم صلى الله عليه وسلم بالعلامة التي ذكرنا، التحجيل، الغر والتحجيل، وأنهم عرفوه بصفته التي عرفوها في الأحاديث. Kemudian Syekhuna hafizahullah melanjutkan bahwasanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay rabbi ay rabb, wahai Tuhanku, ashabi, di dalam hadis Ibnu Mas'ud, dan juga di dalam hadis Sahal bin Sa'ad, dan juga di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di mana beliau radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an mengatakan innahum minni, sungguh mereka itu berasal dariku, dari umatku. Maksud dari umatku di sini itu mungkin bisa kita tafsirkan pada dua hal. Yang pertama adalah maksud dari umatku adalah para sahabat Nabi ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alaihim yang benar-benar telah tetap padanya suhbah pada diri mereka. Dan makna yang kedua atau tafsiran yang kedua bisa kita bawa kepada umat ini secara umum, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui mereka dari alamat-alamat yang kita jelaskan, yang telah kita jelaskan sebelumnya, dari cahaya putih di tubuh-tubuh mereka dan dari alamat-alamat yang lain. Nah. وأما كون هؤلاء الذين يبعدون عن الحوض من الذين ينسبون إلى الصحابة، فهذا يحتمل أمورا، منها أنهم من الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ممن قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة المشهورة، وهذا ينفي عنهم مقام الصحبة بعد ردتهم، لأن تعريف الصحابي فيما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة هو الذي آمن
بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك أي دون أن يتخلل هذا أو تتخلل هذا ردة مات على الإيمان. Nah, taib. Kemudian Syekhuna hafizahullah mengatakan bahwasanya adapun orang-orang yang dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang telah dinisbatkan kepada sahabat Nabi seperti ucapan siapa? Hadis Abi Sa'id atau hadis Ibn Mas'ud, ay Rabb ashabi. Di sini ucapannya sahabatku, nisbah kepada sahabat Nabi. Maka maksud dari ucapan ini itu bisa kita bawa ke dalam dua penafsiran juga. Penafsiran yang pertama adalah minal ladzina irtaddu, dari orang-orang yang murtad yang diperangi oleh Abu Bakar di peperangan yang masyhur. Maka orang-orang yang terbunuh karena murtad pada peperangan yang dilakukan oleh Abu Bakar, di mana Abu Bakar telah membunuh mereka, maka suhbahnya telah hilang. Suhbahnya telah hilang dan tidak bisa lagi kita sebut sebagai sahabat Nabi. Itu disebabkan karena pengertian sahabat Nabi sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, sahabat itu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik wa in taradda wa in ولم يتخلل لا معذرة أنا أخطأت وإن تخلل هذا ردة فلا تضر إن عاد إلى الإسلام أما إن مات على الردة فتنتفي عنه الصحبة. Maka pengertian dari sahabat Nabi ridwanullahi alaihim adalah seseorang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup bertemu, bukan melihat. Karena ada di antara para sahabat Nabi yang buta, tapi ia bertemu dengan Nabi, maka ini disebut sebagai sahabat Nabi. Maka makna dari sahabat Nabi ialah seseorang yang bertemu dengan Nabi dan ia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia mati di atas keimanannya. Adapun ketika terjadi pada orang ini riddah, murtad dari Islam, kemudian ia bertaubat dari kemurtadannya dan kembali kepada Islam, maka tetap orang ini disebut sebagai sahabat Nabi dan tidak dinafikan darinya suhbah. Nah, وكذلك يعني هؤلاء الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا جلهم أو كلهم من الأعراب الذين تأخر إسلامهم أو دخلوا في الإسلام متأخرا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نحو الذين دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة أو ممن حضر حجة الوداع من الأعراب الذين كانوا على أطراف الجزيرة ممن لم يتمكن الإسلام من قلوبهم، وكما قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Baik. Kemudian Syekhna hafizahullah tabaraka wa ta'ala melanjutkan bahwasanya orang-orang yang murtad tadi itu juga kita bisa tafsirkan berasal dari orang-orang Arabi, orang-orang Arab yang masuk ke dalam Islam dalam waktu yang terbelakang, maksudnya terakhir masuk Islam, dan itu ia lakukan di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari orang-orang yang hadir di Hajjatul Wada' Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ia tinggal di ujung Madinah. Itu juga kita bisa tafsirkan dengan penafsiran seperti ini, di mana belum sempurna keimanan mereka di dalam hati mereka dan amalan mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Antum belum beriman, kalian belum beriman, tapi katakanlah engkau adalah Islam. Nah.
وهناك كذلك بلا شك هناك منافقون كانوا يتظاهرون بالإسلام وهم منافقون وهم في ظاهر الأمر كانوا يدخلون في جملة الأمة، أي أنهم كانوا يصلون مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويزكون معهم ويحجون ويجاهدون وهم منافقون. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأسماء المنافقين في حياته وحدث بها حذيفة الذي كان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل بعض هؤلاء الذين يذادون عن الحوض هم من أهل النفاق الذين كانوا يتظاهرون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. نعم، لعل ذلك. نعم. Kemudian Syekh hafizahullah tabaraka wa ta'ala melanjutkan bahwasanya bisa jadi juga penafsiran dari hadis tadi dari orang-orang yang dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang munafik. Adalah orang-orang munafik yang menampakkan keislaman mereka, menampakkan bahwasanya mereka bagian dari kaum muslimin. Bahkan mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin, salat bersama mereka, mengeluarkan zakat bersama mereka, berpuasa bersama mereka, melakukan haji bersama mereka, sedang mereka adalah orang-orang munafik. Dan tentunya orang-orang munafik telah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada salah seorang sahabatnya ialah Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang sahabat yang dikenal sebagai penjaga rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hudzaifah bin al-Yaman pun juga menjelaskan tentang orang-orang dari kalangan kaum munafikin. Maka Syekh hafizahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan bisa jadi makna dan penafsiran dari orang-orang yang dijauhkan dari telaga Nabi ialah orang-orang yang munafik. Nah. وكذلك يدخل في هؤلاء في عموم الحديث ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدري ما أحدثوا بعدك وإنك لا تدري ما بدلوا بعدك. يدخل في هذا جملة أهل البدع من شتى الفرق والأحزاب. وهذا يبين لنا خطورة البدعة. فبلا شك هذا الحديث يتضمن أهل البدع والأهواء أنهم يبعدون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم جميعا، أي عمن ارتد ممن كان نسب إلى أصحابه أو إن كان من المنافقين، وعمن أحدث وابتدع خلاف سنته وخلاف منهجه ومنهج أصحابه رضي الله عنهم وغير وبدل، يدعو عليهم جميعا سحقا لمن بدل بعدي أي أحدث وغير. Nah. Kemudian Syekhuna hafizahullah tabaraka wa ta'ala menjelaskan bahwasanya dan dari makna yang termasuk ke dalam orang-orang yang dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dikatakan di dalam sebuah riwayat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggal engkau wahai Rasulullah. Dan di riwayat yang lain, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Sungguh kamu tidak tahu perubahan yang mereka lakukan sepeninggal engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekhuna hafizahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, maka orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini termasuk di dalamnya adalah ahlul bid'ah. Dari macam-macamnya, kelompok-kelompoknya, itu seluruhnya masuk ke dalam hadis ini. Dan tentunya hadis ini menjelaskan tentang bahayanya kebid'ahan itu. Bahayanya bid'ah di dalam agama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepada mereka seluruhnya. Bagi orang-orang yang mendatangkan hal-hal yang tidak ada asalnya di dalam agama. Bagi orang-orang yang melakukan kebid'ahan.
bagi orang-orang yang mengganti, bagi orang-orang yang merubah syariat Allah dengan hawa nafsunya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada mereka keburukan. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suhqan suhqan, celaka dan celaka liman baddala ba'di, bagi siapa saja yang mengganti agama Allah sepeninggalku. Nah. طيب ننتقل إلى الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. طيب. حدثنا مسدد. لا اقرأ هذه النسخة، اترك معك هذه. خلاص عندي هذه اللي معك يعني عندي هذا ليست كاملة، لا يذكر اسماء الأبواب. طيب. عندي ذكر اسم الباب عندك؟ نعم. طيب. باب قول النبي صلى الله نسخة البخاري. نعم. ها؟ عندكم نفس الشيء. طيب. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. لا هو هذا شيخنا ولا وين؟ لا. الباب الثاني باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعد أمور تنكرونها. طيب. الباب الثاني باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. بس هذا ولا أقرأ الحديث. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب سمعت عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي عثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. نعم. Bab, نعم. sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat beberapa masalah sepeninggalku yang kalian akan ingkari. Di mana Al-Imam Al-Bukhari menukil sebuah hadis dari Abdullah bin Zaid di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isbiru hatta talqauni 'alal haud." Bersabarlah sampai engkau menjumpaiku di sisi haudku, di sisi telagaku. Maka Imam Al-Bukhari melanjutkan dengan hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di 'athratan wa umuran tunkirunaha." Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah? Qala addu ilaihim haqqahum wa salullaha haqqakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, kalian akan menyaksikan sikap-sikap egois sepeninggalku dan beberapa perkara yang kalian ingkari. Maka para sahabat bertanya, lantas bagaimana Anda menyuruh kami ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah hak mereka dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian. Nah. نعم. هذا الباب ينبئ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في حديث ابن مسعود وبه بوب البخاري أن أصحابه ومن يأتي بعدهم سوف يرون أمورا منكرة ويرون استئثارا بالدنيا خاصة بالحكم والخلافة، وهذه من جملة الفتن. فبماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يرى هذا إذا رأى استئثار الحكام أو بعض الحكام بالدنيا وبالحكم وإذا رأى منهم المنكرات؟ هل أمر بالخروج عليهم؟ لا، إنما قال أدوا إليهم حقهم، أي من الطاعة في المعروف، واسألوا الله حقكم. نعم. Kemudian Syekhuna hafizahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan bahwasanya bab ini adalah bab di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya tentang muamalah kepada para pemimpin. Di mana Al-Imam Al-Bukhari meletakkan sebuah bab yang dimulai dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala alaih, bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melihat sepeninggal beliau umur mungkar, perkara-perkara yang mungkar.
terkhusus pada perkara hukum dan pemerintahan, dari perkara pemimpin dan lain-lain sebagainya. Dan ini bagian dari fitnah. Maka bagi siapa saja yang melihat perkara itu terjadi dan dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, di mana pemimpin-pemimpin kaum muslimin mengkhususkan pada diri mereka hak-hak mereka dan tidak memberikan hak-hak orang lain, tidak memberikan hak-hak masyarakatnya. Maka apakah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hal itu terjadi? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk memberontak dan keluar kepada pemimpin-pemimpin mereka? Tidak. Tidak sama sekali. Bahkan perintah Nabi ketika hal itu terjadi, hal itu nampak dari pemimpin-pemimpin kalian, bahwa pemimpin kalian hanya mengkhususkan diri mereka dengan harta-harta dunia dan tidak memberikan hak-hak masyarakatnya sebagaimana mestinya. Perintah Nabi kepada para sahabatnya ialah addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Tunaikanlah hak mereka. Dan di antara hak-hak pemimpin adalah mendoakan mereka dengan kebaikan dan mentaati. Dari hak-hak pemimpin ialah mentaati mereka pada perkara yang ma'ruf, mendoakan kebaikan bagi mereka, dan bukan memberontak ataupun keluar dari persatuan yang ada. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hak-hak kalian, wahai hamba Allah, maka mintalah langsung kepada Allah azza wa jalla. Inilah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. طب اقرأ الحديث الذي بعده، حديث عبد الله بن عباس وله روايتان. اقرأ الرواية الأولى والثانية بمعناها. نعم. طيب. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. حدثنا أبو النعمان. يكفي الوقت، يكفي هذه الرواية. يعني في الثانية بدل من قوله من خرج عن السلطان قال من فرق الجماعة، معنى واحد. وترجم أولا شيخ. ترجم الأول ثم الثاني. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membenci sesuatu atau tidak menyukai sesuatu dari kebijakan pemimpinnya, hendaknya ia bersabar. Sebab siapapun yang keluar dari ketaatan kepada amir sejengkal saja, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. طيب. هذا الحديث أيضا يؤكد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سوف نرى أمورا ننكرها من الأمراء، ووضع صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة للمسلمين أي للأمة إلى أن تقوم الساعة، أنه إذا رأيت من أميرك أي من الحاكم المسلم السلطان الخليفة إلى آخر الألقاب التي قد يلقب بها، وفي زمننا المعاصر نقول الرئيس أو الملك، إذا رأيت منه شيئا تكرهه، شيئا منكرا يخالف الشرع، ماذا يجب عليك أن تفعل؟ هل يجب عليك أن تفعل كما يقول حزب الإخوان الذين أفسدوا في الأرض ولم يصلحوا، الذين يفسدون ولا يصلحون، ومن جرى مجراهم من الخوارج قديما وحديثا، هل تقوم كما يقولون بإبداء رأيك على الملأ، إما من خلال خطبة نارية أو من خلال الخروج في مظاهرة أو قيام بثورة؟ لا، لم يأمر بهذا صلى الله عليه وسلم، بل أمر بخلاف هذا، أمر بالصبر، أن تصبر على هذا وأن لا تخرج على هذا السلطان، فإن خرجت عليه ومت كانت ميتتك جاهلية. Nah. Syekhuna hafizahullah tabarak wa ta'ala menjelaskan bahwasanya hadis ini memberikan penegasan kepada kita, wahai para jamaah sekalian, bahwasanya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kita akan melihat perkara-perkara mungkar yang menyelisihi syariat. Karena sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kaidah ini bagi kaum muslimin seluruhnya sampai hari kiamat. Yakni ketika engkau melihat dari pemimpinmu perkara-perkara yang mungkar, yang biasa kita sebut pemimpin kita dengan presiden, engkau melihat darinya perkara-perkara yang mungkar yang menyelisihi syariat, yang engkau tidak menyukainya, yang engkau membencinya, dari perkara-perkara yang menyelisihi syariat atau mengkhususkan pada diri mereka hak-hak mereka dan tidak memberikan hak-hak kaum muslimin sebagaimana mestinya. Maka apa yang harus kita lakukan pada saat ini ketika itu terjadi? Apakah kita akan melakukan sebagaimana ikhwanul muslimin dan orang-orang khawarij bertindak dengan merusak bumi ini, dengan melakukan khutbah-khutbah di mimbar-mimbar mereka demi mencela penguasa-penguasa agar membuat orang-orang awam keluar darinya dan memberontak darinya? Ataukah kita melakukan muzaharat, demonstrasi besar-besaran, atau kita melakukan pemberontakan besar-besaran sebagaimana yang telah terjadi di beberapa negara kaum muslimin sehingga negara itu terjatuh baik dari sisi ekonominya, keamanannya dan lain-lain sebagainya? Tidak, para jemaah sekalian. Yang harus kita lakukan adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Isbiru, bersabarlah kalian hatta talqauni fil haud, sampai engkau menjumpaiku di telagaku. Inilah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapati hal-hal seperti itu untuk tetap bersabar dan tidak keluar sedikit pun. Karena sungguh siapa yang keluar dari ketaatan kepada waliul amr, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin sejengkal saja, dan ia mati dalam keadaan tersebut, maka sungguh ia mati dalam keadaan jahiliyah. Nah. طيب نقرأ حديث عبادة بن الصامت. طيب نختم به الباب أو بعده حديث أسيد. طيب عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. طيب. فقال تترجم هذا ولا طيب. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu tabaraka wa ta'ala di mana kami, kata Junadah ibni Abi Umayyah, telah memasuki berkunjung ke Ubadah bin Samit ketika beliau sedang sakit. Maka kami menyapanya dan berdoa untuknya, semoga Allah menyembuhkanmu. Kemudian kami melanjutkan ucapan kami dengan mengatakan, ceritakan kami sebuah hadis yang kiranya Allah subhanahu wa ta'ala memberimu manfaat karenanya, yang engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kami sehingga kami berbaiat kepada beliau. Faqal fima akhadha alaina an bay'ana 'ala as-sam'i wa at-ta'ati fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatan alaina wa alla وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. Di antara janji yang beliau ambil adalah agar kami berbaiat kepada beliau untuk senantiasa mendengar dan taat, saat giat maupun malas,
saat kesulitan maupun kesusahan. Lebih mementingkan urusan bersama, serta agar kami tidak mencabut urusan dari ahlinya, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang terang-terangan yang nyata, yang pada kalian mempunyai alasan yang jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. نعم هنا في حديث عبادة بن الصامت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضى البيعة التي تكون من الرعية للراعي. كيف تكون هذه البيعة أو تكون على أي شيء؟ أولا نقول معنى البيعة باختصار هي إعطاء الطاعة من الرعية للراعي في المعروف. وجاء تفصيل مقتضى هذه البيعة في هذا الحديث أن يكون السمع والطاعة التي في المعروف في كل الأحوال، ليست في حال دون حال، تكون في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، بل حتى ولو استأثر الراعي أو الحاكم بالحكم أو بالدنيا علينا، فهذا لا يمنعنا أن نعطي السمع والطاعة له، نعطي السمع والطاعة له في المعروف، ولا يجوز لنا أن ننازعه الحكم بالخروج بمظاهرات أو ثورات أو اغتيالات إلى آخر طرق الأحزاب الضالة التي سلكوا فيها مسلك الخوارج. نعم. Dalam hadis ini ialah hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu tabaraka wa taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang konsekuensi dari baiat kepada pemimpin. Dari pembaiatan kepada pemimpin. Di mana pembaiatan kepada pemimpin dilakukan oleh rakyat kepada pemimpinnya. Di antara konsekuensinya adalah engkau taat, yakni rakyat taat kepada pemimpinnya pada perkara-perkara yang baik. Dan datang di sebagian riwayat penjelasan makna ini secara detail. Bahwasanya ketaatan yang dilakukan oleh rakyat kepada pemimpinnya itu di semua keadaan. Bukan pada keadaan-keadaan terkhusus saja. Tapi ketaatan yang dilakukan oleh rakyat kepada pemimpinnya itu di setiap keadaan. Baik keadaan ketika ia malas ataupun giat. Ataupun keadaan yang sulit ataupun mudah. Wajib bagi mereka untuk tetap taat kepada pemimpinnya selama pada perkara-perkara yang ma'ruf. Bahkan ketika pemimpin itu hanya mengkhususkan dirinya dari perkara-perkara dunia dan tidak memberikan hak-hak kepada rakyatnya, maka itu bukan sebuah alasan untuk kita keluar dan memberontak kepada pemimpin-pemimpin kita. Itu bukan sebuah alasan untuk kita tidak taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Itu bukan sebuah alasan untuk kita keluar memberontak dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij dan selainnya, dengan demonstrasi besar-besaran ataupun pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan secara besar-besaran wal iyadu billah. Nah, وهذا الاستثناء الوارد في الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. الكفر البواح أي الكفر الظاهر الذي لا يختلف فيه عالمان ولا يختلف فيه اثنان. نعم. وهذا قلما أن يحدث، وحتى لو حدث نقول أولا من الذي يحكم في هذا؟ أن هذا يعد من الكفر البواح العلماء الراسخون في العلم، ليس أمراء الأحزاب الجهلة أو الوعاظ الجهلة الذين اتخذهم الناس رؤوسا وهم رؤوس جهال. ثم بعد أن يحكم العلماء بأن هذا يعد من الكفر البواح أي الظاهر، كيف يكون العمل؟ هل يخرج المسلمون هكذا عليه مباشرة؟ لا، ما قال بهذا العلماء. نعم، عند الكفر البواح
هنا على المسلمين أن يسعوا لإزالة هذا، لكن بالطريقة الشرعية التي لا تؤدي إلى فساد أعظم. وفي غالب الأمر لا يأتي الخروج إلا بشر، حتى ولو رأى المسلمون كفرا بواحا، لأنه في الغالب لا يكون عندهم القدرة على تغيير هذا. فما خرج أحد على حاكم من حكام المسلمين عبر القرون إلا وترتب على هذا الخروج شر عظيم وفساد أعظم. طيب. نعم. Kemudian Syekhuna hafizahullah tabaraka wa ta'ala menjelaskan dalam sebuah hadis ini datang pengecualian. Datang pengecualian di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang sangat jelas, terang-terangan, yang pada kalian mempunyai alasan yang jelas dari Allah Azza wa Jalla. Maksud dari kufran bawahan di sini adalah kekufuran yang terang, yang jelas, yang dimana tidak ada dua orang yang berselisih tentangnya. Ini makna apa? Kuf bawah. Maka ketika itu terjadi, ketika kekufuran yang nyata, terang, benderang itu terjadi, siapa yang menghukumi bahwa itu adalah kekufuran? Bukan semua orang. Tapi yang menghukumi bahwasannya itu bagian dari kekufuran adalah para ulama. Bukan para pemimpin-pemimpin juhal yang bodoh. Maksud dari pemimpin-pemimpin di sini adalah pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok tertentu yang dimana ia berjalan di atas hawa nafsunya. Bukan diambil dari ucapan-ucapan mereka. Bukan diambil dari ucapan-ucapan pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok tertentu yang bodoh tentang hukum kekafiran. Tapi hukum kekafiran yang jelas, yang nyata, itu diambil dari mana? Diambil dari para ulama. Ulama yang menghukuminya. Para ahli ilmu yang dikenal dengan tamassuknya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, setelah para ulama menghukumi bahwa benar hal ini bagian dari kekafiran. Hal ini bagian dari kekafiran. Apakah setelah para ulama menghukumi hal tersebut, kita langsung keluar begitu saja memberontak? Setelah para ulama menghukumi kejadian ini, apakah boleh bagi kita untuk keluar saja dan langsung keluar untuk memberontak? Tidak sama sekali para jamaah sekalian. Bahkan para ulama yang menjelaskan tentang hukum-hukum ini tidak pernah mengatakan demikian, bahwasanya boleh bagi seseorang yang telah melihat langsung bahwa pemimpinnya terjatuh ke dalam kekafiran yang nyata untuk keluar langsung memberontak. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan demikian. Lantas bagaimana caranya? Syekhuna hafizahullah tabaraka wa ta'ala menjawab, caranya adalah dengan kita mengobatinya, memperbaikinya dengan cara-cara syar'i. Bukan dengan cara keluar memberontak. Karena sungguh tidak ada pemberontakan yang dilakukan kecuali di dalamnya ada kerusakan yang besar. Maka tidaklah seseorang keluar dari pemimpinnya, keluar dari ketaatan pemimpinnya, kecuali ia telah mendatangkan musibah yang sangat besar dan kekacauan yang sangat besar. Dan ini tentunya penting untuk kita perhatikan. Nah. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى الآن نظرا لقرب المغرب، لأنه كما تعلمون أو كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك ساعة في يوم الجمعة ترجى في إجابة الدعاء. ولما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا واجتمعوا لأنها تكون بعد العصر، في الغالب ما بين العصر والمغرب، وفي الغالب العام تكون قرب المغرب. هذه الساعة يجتهدوا فيها في الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. Kemudian Syekh meminta maaf untuk kita cukupkan majelis kali ini di waktu sekarang saja. Itu disebabkan karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana di hari Jumat ada sebuah waktu, ada 1 jam waktu, ada satu waktu yang di mana
ketika seseorang meminta dan berdoa di waktu itu, maka sangat diharapkan doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim bersepakat dan telah sepakat bahwasanya waktu itu berada setelah asar mendekati waktu maghrib di hari Jumat. Maka bersungguh-sungguhlah kalian berdoa di waktu ini. Semoga doa-doa kalian diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan khususkan para jamaah sekalian, doa-doa kebaikan untuk pemimpin kalian. Berikan doa-doa terbaik untuk pemimpin-pemimpin kalian. Semoga negeri kita diberikan pemimpin-pemimpin yang jujur, yang senantiasa berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh meminta maaf akan hal tersebut sehingga beliau cukupkan majelis kita hari ini di waktu ini saja, dan kita lanjutkan insyaallah selepas maghrib. Insyaallah tabaraka wa taala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.